Good morning, students. In this video, we're going to review grammar. Please follow the explanation and titles to understand each part. We use have to express an external necessity or obligation. We use have to express a necessity in the present or in the future. Voy a ir mezclando inglés y español. En este caso, el have to utilizamos para una necesidad externa o una obligación. Ahora vamos a trabajar el have to de forma afirmativa y negativa. Sabemos que para la forma afirmativa tenemos el have to que trabaja con los subject pronouns I, you, they, we. Y para las terceras personas es el has to. Para la forma negativa recurre a dos auxiliares. El primero es el don't have to. El segundo es el doesn't have to. El segundo corresponde a las terceras personas. Acá en el ejemplo tenemos I have to do the laundry, afirmativa. I don't have to wash the dishes, negativa. Watch out. Hay que tener mucho cuidado que debemos utilizar el have to y el has to para hablar de obligaciones y necesidades. Uno de los ejemplos, I have to clean my room, I have to take out the trash. En negativo, you don't have to wear a school uniform. No debemos olvidar que el must y el have to son ambos para obligación. Se utiliza de la misma manera, aunque hay una pequeña diferencia que tiene que quedar bien claro. We use have to show an obligation which the speaker sees as external. And we use must to show something which the speaker sees as necessary. Entonces, el have to y el must, vuelvo a repetir, ambos son para obligación. La diferencia es que el have to es una obligación externa. En cambio, el must es más una necesidad. Si yo digo, I have to work from 8 to 12, es una necesidad externa, una obligación de manera externa. En cambio, si yo digo, I must study a little bit more, es una necesidad que yo mismo estoy viendo y manejándolo como interna. Luego de aclarar la duda de que el must y el have to de manera afirmativa significan lo mismo, obligation, de manera negativa son dos polos opuestos. El mustn't, como en el ejemplo, I mustn't look messy for school. Y el negativo del don't have to, we don't have to eat on the floor. El mustn't es una prohibición, prohibition. En cambio, el don't have to is a choice, es una elección, no es una prohibición. Let's read examples. We use mustn't to say that something is prohibited. We use don't have to say that something isn't necessary or obligatory. Watch out. Vuelvo a repetir, mustn't and don't have to have different meanings. Ambos significan cosas diferentes, no es lo mismo que el afirmativo. For example, you mustn't copy during test. It's not the same, you don't have to copy during test. Si decimos you mustn't copy during test, estamos hablando de una prohibición. En cambio, si yo digo you don't have to copy, les estoy dando una elección. Esa es la diferencia. Let's check and work some examples. We need to complete the sentences using mustn't or don't have to or doesn't have to. No olvidemos que el doesn't have to se utiliza para terceras personas. Primer ejemplo, you don't have to buy me a present for my birthday. Example number 1, you mustn't talk on the phone while you are driving. Example number 2, you mustn't be late for the train. Example number 3, the concert is free, we don't have to buy a ticket. Si nos damos cuenta, la número 1 y la número 2 es una prohibición, en cambio la 3 es una opción. Let's continue. Number 4, James doesn't have to clean the house. Number 5, Helen doesn't have to go to work every day, she works part-time.
Number 6, you mustn't dive in the pool. Si se dan cuenta nuevamente, la 4 y la 5 es choice. En cambio, la 6 es prohibition. Number 7, I don't have to do the grocery shopping every day. Nuevamente, la 7 es choice, una opción. Ahora vamos a ver la siguiente parte gramatical que es gerunds. A gerund is the ing form of the verb. We use the gerund as the subject of a sentence. For example, eating fruit and vegetables is healthy. Skateboarding is fun. Doing chores is boring. Entonces, el ing del verbo gerundio en este caso trabaja como el subject de una oración, como el sujeto de una oración. Si yo digo eating fruit and vegetables is healthy, acá el eating no es el verbo, es gerund, está trabajando como el sujeto de una oración. Observemos algunos ejemplos. Washing the dishes is horrible. Washing es el subject de la oración que está trabajando, se llama gerund porque tiene ing. Another example, doing the vacuuming is hard work. Doing es el subject de la oración, el gerund doing está trabajando como subject de la oración. Think. Taking out the trash is a horrible chore. Doing the ironing is boring. Visiting a foreign country is exciting. Si nos pide que encerremos los gerunds, ¿cuáles serían? Yes, correct. Taking, doing, and visiting. Esos son los gerunds. Ahora hay que tener mucho cuidado. Watch out. We use the gerund as the subject of the sentence. For example, skateboarding is fun. Let's check some examples. For example, learning Chinese is difficult. The verb learn in the gerund form is learning. Number 1, swimming is good exercise. Number 2, eating fruit and vegetables is healthy. Number 3, doing the laundry is hard work. Number 4, cooking is fun. Number 5, reading is more interesting than watching TV. Number 6, listening to music is a good way to relax. Number 7, join a club is a good way to meet new people. Si nos damos cuenta, nos piden que trabajemos los verbos learn, swim, eat, do, cook, read, listen, and join como gerund y como subject de una oración. Seguimos trabajando con el gerund, pero esta vez seguido del verbo. Entonces, we use the ing form of the verb after a verb of preference, such as love, like, enjoy, prefer, don't mind, don't like, and hate. Let's check some examples. I like doing housework. I hate cleaning the toilet. En este caso utilizamos el verbo gerund, ing, seguido de algunos verbos, porque no puede ir dos verbos juntos, o está separado por un gerund o está separado por un infinitive. En este caso vamos a separar por un gerund. Después de los verbos love, like, enjoy, don't mind, don't like y hate, siempre el siguiente verbo va seguido de gerund, que quiere decir ing form. For example, I enjoy playing video games. Paul hates eating vegetables. Complete the rule. After verbs of preference, we usually use the ing form of the verb. Espero que la explicación les haya podido aclarar algunas dudas. De todas maneras, nos vemos en la clase virtual interactiva para aclarar muchas más dudas.